Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan pengajian kitab Risalatus Syam karya Ki Ahmad Abdul Hamid Kendal, yang mana tema kali ini tentang takbiran dan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan umul kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, tabi'in, para masyayikh, para ma'asis jami'an Nahdlatul Ulama, dan juga tentunya mu'alif kitab Risalatus Syam ini, yakni Ki Ahmad Abdul Hamid Kendal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, nerangaken takbiran. Pasal menjelaskan tentang takbiran. Takbiran ini sighatipun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walil hamd. Utawi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, ila akhirih. Ada di bawah nih nggih keterangannya tentang takbiran. Qala dawu Allah Ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dawuh dalam Gusti Allah lan padha nyempurnakno hitungane bulan Ramadan utawa 30 dina menawa ora ru'yat. Lan padha maca takbiran moho agungaken asmane Allah kang wis paring pituduh marang sira kabeh, lan supaya padha syukur sira kabeh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bitakbir. Daipun Kanjeng Nabi, padha maes-maesana ing riyaya sira kalawan ngekeh-ngekehaken maca takbiran. Jadi ini adalah dasar daripada takbiran atau dalil yang menjadi rujukan untuk merayakan hari raya dengan membaca takbir. Selanjutnya, takbiran punika wonten warni kalih. Takbiran itu ada dua macam. Nomor setunggal takbir mursal. Tegesipun takbiran ingkang boten terikat wektu. Kados dene takbiran wonten riyaya fitrah tuwin dalunipun Idul Adha. Nomor pertama, takbir mursal, yakni takbiran yang tidak terikat oleh waktu seperti takbiran di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nomor kalih, takbir muqayyad. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Tegesipun takbiran ingkang terikat wektu. Kados dene takbiran wonten riyaya kurban. Yang kedua adalah takbiran yang terikat oleh waktu, seperti halnya takbiran di hari raya kurban. Kalau tadi kan hari raya ya Idul Fitri, juga malamnya Idul Adha. Nah, ini berarti wonten raya kurban sing dimaksud pada muqayyad ini, contohnya seperti takbir di hari-hari tasyrik, biasanya itu tertentu di situ. Wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi min ghurubi lailatil aidi ay aidil fitri ila ayadkhul al imamu fis salat. Intaha Fathul Qorib. Artosipun dipun sunataken maos takbiran tumrap tiyang jaler estri ingkang wonten griya utawi pinuju kekesahan wonten ing pundi-pundi panggenan, dalan-dalan kampung, griya-griya, langgar-langgar, masjid-masjid, pasar, milai suruping surya dalunipun riyaya fitrah ngantos dumugi imam tumindak sholatul Aid. Jadi disunahkan untuk membaca takbir
bagi kaum muslimin laki-laki, perempuan di rumah ataupun ketika di luar, di tempat manapun, baik di jalanan kampung, di rumah, langgar, masjid, pasar, mulai tenggelamnya matahari hingga naiknya imam untuk ke mimbar untuk melaksanakan sampai datangnya imam untuk melaksanakan sholat id. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru minat takbir lailatul aidaini fa innahu yahdimu dzunuba hadman. Dawuhipun Kanjeng Nabi, padha ngekeh-ngekehno maca takbiran ana ing dalem wengine riyaya loro. Nah, ini Idul Fitri lan Idul Adha. Krana iku bisa ngilangaken utawa nglebur dosa. Kanjeng Nabi dawuh, beliau bersabda, perbanyaklah membaca takbiran ya, di malam Lebaran atau di malam 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha karena bisa menghilangkan dosa. Mila saking punika, oleh karena itu para sedherek ingkang wonten griya langgar masjid utawi ingkang pinuju tindak silaturahmi utawi fitrah, ingkang tumpak sepeda, becak, dokar, montor, monggo samiya sesarengan maos takbiran sedalu muput, yakni Lailatul Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah, di langgar, masjid, atau mungkin yang menuju silaturahim untuk memperbanyak membaca takbir. Baik mereka yang naik sepeda, becak, dokar, motor. Yuk kita perbanyak membaca takbir selama malam Lailatul Idul Fitri nggih. Malam Idul Fitri. Supados ketinggal syiar yayanipun umat Islam, supaya syiar agama Islam ini sangat terlihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri yukabbiru min hina yakhruja min baiti hatta ya'tiyal musalla. Rawahu Abu Bakrin An-Najat An-Zuhri. Artosipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad nalika tindak salat Idul Fitri maos takbiran mulai miyos saking daleme tumeka marang panggonan salat. Di Kanjeng Nabi sendiri ketika salat Idul Fitri beliau membaca takbir nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten nggih. Mulai dari rumah sampai menuju tempat salat. Pramila para sederek, oleh karena itu wahai teman-teman, saudara-saudaraku, menawi badhe berangkat sholat Idul Fitri, apabila akan berangkat menuju sholat Idul Fitri, supados kempal rumiyin wonten langgar, supaya berkumpul terlebih dahulu di langgar utawa griya atau rumah, lajeng berangkat sesarengan, kemudian berangkat bersama-sama, kalian melampah maos takbiran, sembari membaca takbir ketika berjalan nggih. Pun faslun nerangaken salatul aidaini. Pasal menjelaskan tentang salat 2 hari raya. Wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa tusyra'u jama'atan limunfaridin wa musafirin wa hurrin wa abadin wa khunsa wa mur'atin la jamilatin wa la dzati baihayatin inda fatul qarib. Artosipun ngeten. Salat riyaya punika sunat muakkad tumrap tiyang ingkang wonten griya, musafir, merdeka, kawula, jaler, wandu, estri, ingkang boten jamilah, boten cantik, tuwin boten zati hai'ah, boten kemayu, boten kakean ya napa nggih, boten menimbulkan fitnah lah. Katindakaken kalian jamaah utawi piyambakan. Salat hari raya itu hukumnya sunah muakkad bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang ada di rumah, musafir, merdeka, hamba sahaya, okay? Ya laki-laki, kemudian wandu ini adalah ya orangnya waria, estri, perempuan yang tidak cantik. Yang tidak cantik niki maksudnya mungguhe Kiai Ahmad Abdul Hamid yang mriki kula aturi mirsani putusan Muktamar Nahdlatul Ulama wonten wingking, ada di belakang ya. Ini apa penjelasan estri ingkang boten jamilah niku ada di belakang nanti. Kemudian
katindakaken tuwin boten dzati hayah dan juga tidak memiliki tingkah yang bikin menimbulkan fitnah. Ya mungkin seperti terlalu menarik perhatian ya tingkah atau gerak-geriknya. Ya, wong ngarani mungkin juga seperti wong sing terlalu endel ngoten niku nggih saged ngoten niku terlalu kemayu ngoten niku mboten mboten disunahaken malahan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha keluar niku malah mboten disunataken. Katindakaken kalian jamaah utawi piyambakan yang dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Twinda dosakan syiaripun agami dan bisa menjadikan syiarnya agama Islam. Dene waktunipun nggih punika antawis medaling surya dumugi zawal. Adapun waktu sholat atau didirikannya sholat Id itu mulai keluarnya matahari hingga tergelincirnya matahari alias manjing waktu zuhur. Lafat niatnya sholat Idul Fitri nggih usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau adha berarti tinggal diganti usolli sunnatal li'idil adha ngoten nggih. Rakaat ingkang awal, rakaat yang pertama takbir kaping 7 sanesipun takbiratul ihram. Membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Saben-saben takbir maoso subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap membaca takbir maka disertai dengan bacaan nggih. Setiap takbir pertama, kedua dan seterusnya nggih. Setiap takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Lajeng maos Fatihah, kemudian membaca Fatihah twin surat, kemudian surat-surat pendek. Rakaat ingkang kaping kalih, rakaat yang kedua, maos takbir kaping gangsal. Membaca takbir sampai 5 kali. Sanesipun takbiratul qiyam selain takbir karena berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua kan biasanya Allahu Akbar itu kan ya. Itu tidak termasuk. Jadi 5 takbiran itu tidak termasuk yang takbir ketika untuk qiyam niku wau. Innan nabiyya sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini fil ula sab'an qabla al-qiraati fil akhirati khamsan qabla al-qiraah niki dalile niki. Artosipun kanjeng Nabi menawi salat Idul Fitri utawi Idul Adha ing dalem rakaat awal takbir kaping 7 sadurunge maca Fatihah. Kanjeng Nabi ketika melaksanakan salat Idul Adha di rakaat yang pertama beliau takbir 7 kali sebelum membaca Fatihah. Rakaat kapindo takbir kaping 5 uga sadurunge maca Fatihah. Rakaat yang kedua beliau membaca takbir 5 kali sebelum membaca Fatihah. Qala Jabirun syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil Aidi fa bada'a bis salati qabla al-khutbati ghairi adanin wala iqamatin. Rawi Muslimun, sahabat Jabir ngendika, ingsun hadir bebarengan Kanjeng Nabi ana salatul Id. Panjenengane terus salat sadurunge khutbah, ora nganggo adzan lan qomat. Jadi sahabat Jabir berkata, aku pernah hadir bersama Rasulullah untuk melaksanakan salat Id. Beliau kemudian salat sebelum khutbah tidak menggunakan adzan dan iqamah. Wa fi'luha bi masjidin afdalu li syarafihi ila li udrin kadayqihi fa yukrahu fi li tashwis iziham inda syarh minhaj. Artosipun ngeten. Salat riyaya wonten masjid punika langkung utami keranten kamulyaning masjid kejawi wonten udzur kados dene rupeki masjid ngantos desaan. Sok-sokan punika makruh. Salat hari raya di masjid itu yang sangat utama dan sangat prioritaskan lah. Sebab apa? Sebab ya masjid itu mulia kecuali memang ya kondisinya nggak memungkinkan, misalnya karena
berdesakan atau penuh dengan jamaah niku monggo. Kalau ternyata masih lengang ya sebaiknya masjid tetap diisi nggih, diisi. Mboten perlu akhirnya buka tempat di luar ngoten niku. Sebab nopo? Sebab kalau masjid ini sampai berdesakan, penuh dengan berdesakan itu benten loh nggih. Kalau penuh nggih penuh sesuai dengan jatah atau porsinya. Tapi kalau desakan itu sampai ya tuyel-tuyelan ngoten niku nggih. Niku malah mboten sae ngoten niku punika makruh ngoten. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Idul Fitri yab'atsullahu ta'ala malaikatan fayaqifuna ala afwahil sikaki wa yunaduna bisautin yasma'uhu jami'ul khalaiq ilal insa wal jin ya ummata Muhammad ukhruju ila rabbin karimin yaghfiru dzamba al azim fa idza barazu ila al musalla فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي إني جعلت ثواب صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Saben-saben dina riyaya fitrah, Gusti Allah ngutus para malaikate supaya padha tumurun maca undang-undang mengkene. He umat Muhammad, sira padha metu salat riyaya fitrah sarta nyuwuna ngapura marang pangeran ira. Mongko Gusti Allah dawuh marang para malaikate, sira padha neksenana ingsun teman-teman ndadekaken ganjarane poso lan salate marang kawula ningsun. Tetep keridha ningsun lan pengapura ningsun. Jadi Rasulullah niki bersabda tiap hari raya fitrah ya, Idul Fitri ya, setiap hari raya Idul Fitri Gusti Allah itu mengutus malaikatnya supaya turun membaca maklumat, turun ke bumi ya istilahnya, turun untuk membacakan maklumat kepada Rasul. Tidak ada yang mendengar ya, kecuali hanya Rasulullah. Hei umat Muhammad, sira padha metu salat riyaya fitrah serta nyuwun ngapura marang pangeran ira mongko Gusti Allah dawuh marang para malaikate. Kemudian wahai para umat Muhammad, salatlah kalian salat Idul Fitri dan mintalah ampunan kepada Tuhanmu. Maka Allah berkata kepada para malaikatnya, sira padha neksenana, saksikanlah wahai para malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa umatku ya, dan menerima sholat mereka ya, dan juga menerima puasanya, dan aku jadikan pahala mereka ya, itu berlipat-lipat, dan keridhoanku maupun pengampunanku akan senantiasa terlimpahkan kepada umat Muhammad. Ya, itu intinya seperti itu. Faslun nerangaken isya Lailatul Aidaini, pasal tentang menghidupkan malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya kira cukup sekian. Al-afminkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.